bigay. Now, get your partner. Alis na yung na-out, yung walang pera. Kayong dalawa muna. Basta! Ganito, ganito. Bato, bato. Pick! Mamaya. Ate mo na tayo! Sakalo na kayo. Bato, bato, pick! Bigay. Ngayon, ang lahat ay may hawak ng 40 pesos. Get your partner now. Yung kalaban, kalaban. Kalaban. Kagawad, may kalaban ka? May 40 pesos ka. Okay. Mamaya ka lalaban. Ay, wala kang kalaban. Mamaya, pag may natalong isa. Okay? Bakit 20 ka na? 40 na, dapat tig 40. Check mo muna. Tig 40. Okay? Okay, are you ready? And go. Bato, bato, pick! Bato, bato, pick! Bato, bato, pick! Okay. Hindi pinaghirapan pagbiyak. Tig 80 pesos na kayo, ha? Okay, get your partner now. Bato, bato, pick! Bato, bato, pick! Okay, ready, go! Bato, bato, pick! Okay, go! Bato, bato, pick! Okay, sige, talikod ulit, talikod. Totoo na ito! Totoo na yan, ha? Okay, ready, go! Bato, bato, pick! Bato, bato, pick! Nag-ausap yata yung dalawa. Pausin ako na nakababa.